श्री परमात्मने नमः। अध्यात्म रामायण अयोध्याकांड पंचम सर्ग। भगवान का वनगमन। श्री महादेव उवाच। आयान्तं नागरा दृष्ट्वा मार्गे रामं स जानकीं लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचु सर्वे परस्परं। कैकेय्या वरदानादि श्रुत्वा दुःखं समावृताः। बत राजा दशरथा सत्यसन्धं प्रियं सुतं। स्त्रीहेतोरत्यजत्कामी तस्य सत्यात्मता कुतः। कैकेयी वा कथं दुष्टा रामं सत्यं प्रियङ्करम् विवासयामास कथं क्रूरकर्मातिमूढधीः। हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोऽद्यैव काननम्। यत्र रामासभार्यश्च सानुजो गन्तुमिच्छति पश्यन्तु जानकीं सर्वे पादचारेण गच्छतीं। पुंभिः कदाचित् दृष्ट्वा वा जानकी लोकसुन्दरी सापि पादेन गच्छन्ति जनसङ्घे स्वनावृता। रामोऽपि पादचारेण गजास्वाद्विवर्जितः गच्छति द्रक्ष्यति विभुं सर्वलोकैकसुन्दरम्। राक्षसी कैकेयी नाम्नी जाता सर्वविनाशिनी रामस्यापि भवेत् दुःखं सीतायाः पादयानतः। बलवान् विधिरेवात्र पुंप्रयत्नो हि दुर्लभः। बलवान् विधिरेवात्र पुंप्रयत्नो हि दुर्बलः इति दुःखाकुले वृन्दे साधूनां मुनिपुङ्गवः। अब्रवीद्वां देवोऽथ साधूनां सङ्गमध्यगः। मानुषोचत रामं वा सीतां वा वच्मि तत्त्वतः। एष रामः परो विष्णुरादिनारायणस्मृतः। एषा सा जानकी लक्ष्मीर्योगमायेति विश्रुताः। असौ शेषस्तमन्वेति लक्ष्मणा आख्यस्य साम्प्रतम्। एष मायागुणैर्युक्तस्तद्दाकारवानिव। एष एव रजो युक्तो ब्रह्मा भूदिष्वविभावना। सत्त्वाविष्टस्तथा विष्णुस्त्रिजगत्प्रतिपालकः। एष रुद्रस्तामसो वन्ते जगत्प्रलयकारणम्। एष मत्स्या पुरा भूत्वा भक्तवैवस्वतं मनुं नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघवः। समुद्रमथने पूर्वं मन्दरे सुतलं गते आधारयस्त्वपृष्ठे अद्रिं कूर्मरूपी रघुत्तमः। महीरसातलं याता प्रलयसूकरोऽभवत् तोलयामास दंष्ट्राङ्ग्रे तां चोणीं रघुनन्दनः। नारसिंहः वपुं कृत्वा प्रह्लादवरदा पुरा त्रैलोककण्टकं रक्षा पाठयामास तन्नखैः। पुत्रराज्यं हृतं दृष्ट्वा ह्रादित्या याचितः पुरा वामनत्वम् उपागम्य याचयाचाहरत् पुनः। दुष्टक्षत्रियभूभारनिवृत्त्यै भार्गवोऽभवत् स एव जगतां नाथम् इदानीं रामतां गतः। रावणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति मानुषेणैव मरणं तस्य दृष्टं दुरात्मना। राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरिः पुत्रत्वाकाङ्क्षया विष्णुस्तदा पुत्रोऽभवद्धरिः। स एव विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि गन्ताद्यैव वनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्। एषा सीता हरिर्माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। राजा वा कैकेयी वापि नात्र कारणमणवपि। पूर्वे दुर्नारदः प्राह भूभारहरणाय च रामोऽप्याह स्वयं साक्षात् छवो गमिष्याम्यहं वनम्। अतो रामं समुद्दिश्य चिन्तां त्यजत बालिशा। राम रामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन। का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशङ्का महात्मना। रामनाम्नैव मुक्तिः स्यात् कलौ नानेन केनचित्। मायामानुषरूपेण विडम्बयति लोककृत। भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च रागस्याभीष्टसिद्ध्यर्थं मानुषं वपुराश्रितः। इति युक्ता विरामाथ वामदेवो महामुनिः। श्रुत्वा तेऽपि द्विजाः सर्वे रामं ज्ञात्वा हरिं विभुं जहुर्हृत्संशयग्रन्थिं राममेवावचिन्तयन्। यम् इदं चिन्तये नित्यं रहस्यं रामसीतयोः तस्य रामे दृढा भक्तिर्भवेद् विज्ञानपूर्विका। रहस्यं गोपनीयं यो यूयं वै राघवप्रिया। इति युक्तौ प्रययौ विप्रस्तेऽपि रामं परं विदुः
ततो रामः समाविश्य पृथ्वीगृहमवारितः सानुजा सीतया गत्वा कैकेय्यमिदमब्रवीत् आगताः स्मो वयं मातस्त्रयसते सम्मतं वनं गन्तुं कृतधिया शीघ्रम् आज्ञापयतु न पिता इति युक्ता सहसोत्थाय चिराणि प्रददौ स्वयं रामाय लक्ष्मणायाथ सीतायै च पृथक् पृथक् रामस्त्रुवस्त्राणि उत्सृज्य वन्यचिराणि पर्यधात् लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्विजानति हस्ते गृहीत्वा रामस्य लज्जया मुखमैक्षत रामो गृहीत्वा तच्चिरम् अंशुके पर्यवेष्टयत् तद्दृष्ट्वा रुरुदुः सर्वे राजदारा समन्तता वसिष्ठस्तु तदा कर्ण्यरुदितं भर्तृनृषा कैकेय्यं प्राह दुर्वृत्ते राम एव त्वया वृता वनवासाय दुष्टे त्वं सीतायै किं प्रयच्छसि यदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या पतिव्रता दिव्याम्बरधरा नित्यं सर्वाभरणभूषिता रमयत्वनिशं रामं वनदुःखनिवारिणी राजा दशरथोऽप्याः सुमन्त्रं रथमानय रथमारुह्य गच्छन्तु वनं वनच्चरप्रिया इति युक्तो राममालोक्य सीतां चैव स लक्ष्मणं दुःखान्निपातितो भूमौ रुरोधाश्रुपरिप्लुतः आरुरोह रथं सीता शीघ्रं रामस्य पश्यतः रामः प्रदक्षिणं कृत्वा पितरं रथमारुहत लक्ष्मणाखण्डयुगलं धनुस्तूणीयुगं तथा गृहीत्वा रथमारुह्य नोदयामास सारथिं तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोऽब्रवीत् गच्छ गच्छेति रामेण नोदितो चोदयद्रथं रामे दूरं गते राजा मूर्छिता प्रापत भुवि पौरास्ति बालवृद्धाश्च वृद्धा ब्राह्मणसत्तमा तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयुः राजा रुदित्वा सुचिरं मानयन्तु गृहं प्रति कौसल्याय रामं मातुरित्याह परिचारकान् किञ्चित् कालं भवेत् तत्रं जीवनं दुःखितस्य मे अतः ऊर्ध्वं न जीवामि चिरं रामं विना कृता ततो गृहं प्रविश्यैव कौसल्यायापपातः मूर्छितस्य चिरात् भूत्वा तूष्णीमेवावतिष्ठवान् रामस्तु तमसातीरं गत्वा तत्रावसत्सुखी जलं प्रासे निराहारो वृक्षमूले पद्विभु सीतया सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः सीतया सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः पालयामास धर्मज्ञः सुमन्त्रेण समन्वितः पौरा सर्वे समागत्य स्थितास्तस्या विदूरतः सक्ता रामं पुरं नेत्ये चोदगच्छामहे वनम् इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोऽति विस्मितः नाहं गच्छामि नगरमेतैव क्लेशभागिनः भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रम् इदमब्रवीत् इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्ररथमानये इत्याज्ञप्ता सुमन्त्रोऽपि रथं वाहैर्योजयत् आरुह्य रामः सीता च लक्ष्मणोऽपि ययुर्द्रुतम् अयोध्या अभिमुखं गत्वा किञ्चिद्दूरं ततो ययुः ते अपि रामम् अदृष्ट्वैव प्रातरुत्थाय दुःखिताः रथनेमि गतं मार्गं पश्यन्तस्ते पुरं ययौ हृदि रामं ससीतं ते ध्यायन्तस्तस्थुरन्वहं सुमन्त्रोऽपि रथं शीघ्रं नोदयामास सादरं स्फीताञ्जनपदान् पश्यन् रामः सीता समन्वितः गङ्गातीरं समागच्छन् गङ्गातीरं समागच्छ शृङ्गवेराविदूरतः गङ्गा दृष्ट्वा नमस्कृत्य स्नात्वा सानन्दमानसा सिंहपा वृक्षमूले सा निस्साद रघुत्तमा ततो गुहो जनैः श्रुत्वा रामगमो महोत्सवम् सखायं स्वामिनं द्रष्टुं हर्षात् तूर्णं समापतत् फलानि मधुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत् प्राप तद्भुवि गुहम् उत्थाय तं तूर्णं राघवः परिसस्वजे सम्पृष्टकुशलो रामं गुह्या प्राञ्जलिरब्रवीत्
धनो अहम मध्य में जन्म नहीं सादम लोक पावन बभूव परमानंदा स्पृष्ट्वा ते अंग रघुत्तम नई साध राज में तत्ते किंकरस्य रघुत्तम त्वदधीनं वसन्नत्र पालयास्मान् रघुद्वः आगच्छयामो नगरं पावनं कुरु मे गृहं गृहाण फलमूलानि त्वदर्थं सञ्चितानि मे अनुगृहीष्णु भगवन् दासस्तेऽहं सुरोत्तमम् रामस्तमाः सुप्रीतो वचनं शृणु मे सखे न वेच्छामि गृहं ग्रामं 9 वर्षाणि पञ्च च दत्तमन्येन नो भुञ्जे फलमूलादिकिञ्चन राज्यं ममैतत्ते सर्वं त्वं सखा मेति वल्लभः वटक्षीरं समान्नाय जटामुकुटमादरात् बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः जलमात्रं तु सम्प्रास्य सीतया सह राघवः आश्रितं कुशपर्णाद्यै शयनं लक्ष्मणेन हि उवास तत्र नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा सुस्वाप तत्र वैदेह्या पर्यङ्क्य इव संस्कृते ततो अविदूरे परिगृह्य चापं सबाणतूणीरधनुः ररक्ष रामं परितो विपश्यन् गुहेन सार्धं ससरासनेन इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे अयोध्याकांडे 5 सर्गः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, भगवान भास्कर की जय, अपने अपने गुरु माता पिता भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।